සුබෝදෑසන සියලු දෙනාටම ක්‍රිස්තියානි මධ්‍යස්ථානයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම දන්නවා තාම ඔබ නිවස් වල ඉන්නවා ඇති. ඒ වගේ මතක් කරන විශේෂ දවසක්. ඒ ඇවිල්ලා අද මව්වරුන්ගේ දිනේ. මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමති මගේ අම්මා මේ වෙලාවේ මත් එක්ක සමග අද නමස්කාර කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් මම ඇයට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මා සමග හැම වෙලාවෙම හිටියා මගේ දුකේදී මගේ සතුටේදී හැම වෙලාවෙම මගේ අම්මා අපිට ගොඩක් අමාරුකම් මට අම්මටයි ඒ හැමදේම අම්මා දරාගෙන ඉස්සරහට ගියා. ඉතින් මම දෙවියන් වහන්සේ අනික වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ දේ ගැන. අම්මට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම ඉල්ලා සිටින ඔයගලන්ටත් ඔයගලන්ගේ මවුරුන් ඉන්නවනේ වගේ අපිත් ඉන්නවනේ වගේ මම ස්තුති කරන්න අද දවසේ ඇය සමග ඉන්න ඇය සමග කතා කරන්න ඒ වගේම බාර කරමු මේ කාලේ මේ නමස්කාර කාලේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේට බාර කරනවා. ස්වාමීන් අද දවසේ විශේෂයෙන් බාර කරනවා ස්වාමීනි. අද විශේෂ දවසක් ස්වාමීනි අපිට පියාණන් මවුරුන්ගේ දිනේ ස්වාමීනි මම ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීනි. ඒ සෑම මවකටම ස්වාමීනි වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වහන්සේගේ සැපයීම ලබන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. අපිට මේ වගේ ස්වාමීනි තුම් ධර්මයක් වහන්සේ අපිට ලබා දුන්නා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි මම ඉල්ලා සිටින ඔබේ ආශිර්වාදය තමයි ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීනි. විශේෂයෙන් බාර කරනවා ස්වාමීනි මේ නමස්කාර කාලය වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න වහන්සේගේ අභිමුඛය තියෙන කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීනි. මේ සෑම දෙයක් මේ බාර කරන්නේ නාසී යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන්. ආමේන්. සමිඳුගේ ගෘහය වෙත ස්තුති පූජා ගෙනෙමු. සමිඳුගේ ගෘහය වෙත ස්තුති පූජා ගෙනෙමු. සමිඳුනි ඔබ වෙතද ස්තුති පූජා කරන්නෙමු. සමිඳුනි ඔබ වෙතද ස්තුති පූජා ගෙනෙමු. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifice of our praise.
දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපිට කුණාටුවක් ස්වාමීනි ස්වාමීනි කුණ ප්‍රශ්නාවක් ස්වාමීනි වහන්සේ අපේ අතාරින්න නැති දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේ අපේ ළඟින් ඉන්නව දෙවියන් වහන්සේ
උපකාරය පැමිණෙන්නේ කොතනින්ද? උපකාරය පැමිණෙන්නේ අහසක් පොළොවක් නැවූ දෙවියන්වන ඔබගේ පමණයි ස්වාමීනි. දෙවියන්ගේ මත අපි ඇපුණන චිරදවස් ඉදිරි කාලේ ඔබට බාර කරනවා ස්වාමීනි. තාවත් ඔබ වහන්සේගේ යැපෙමින් ඔබ වහන්සේගේ දුරට කරවන්න කියන ආදිසිතුමා දෙවියන් වහන්සේ සුතේ ස්වාමීනි. ඉදිරි මෙහි ඔබට බාර කරනවා වහන්සේගේ බලවත් හස්තය අපේ කෙනෙක් ආවත තබාන්ට ස්වාමීනි. හැම ගෙදරකම හැම කෙනෙක්ම වහන්සේ ස්පර්ශ කරාන්ට ඔබගේ ආදරයෙන් පුරවන්ට ඔබගේ ආදරයෙන් පුරවන්ට ස්වාමීනි. ඔබගේ බලයෙන් පුරවන්ට ස්වාමීනි. ඔබගේ සැපේම නොවෙනස්ව හැම කෙනෙක්ටම ස්වාමීනි අත්දකින්ට ඔබ වහන්සේ මේ කාලය තුලින් යොගෙන යන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. ඔබගේ බලවත් දෑතට අපි කැප වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ බලවත් උතුම් වේවන නාමයෙන් ස්වාමීනි. සුබදාසනක් සිදුවනටම සුදුවන් දෙනවා අදත් අපිත් එක්ක මේ වගේ එක් වෙලා ඉන්න එක ගැන. ඒකෙන් පළමුවෙන්ම අපි සුදුවන්ත වෙන්න කැමති මෙතෙක් සම්මාදම දසෙන් කොටස් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වෙනගෙන ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් ඔබයට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් account details මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා පෙන්නනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට ඒට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම youth prayer meeting එක ගැන කතා කරනවා නම් සෑම සඳාවකම සෑම බදාදාකම රාත්‍රී 8:00 අපි එක් වෙනවා. ඒ ගැන තවත් වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ජොහෑන් හරි තිල්නම කන්ටැක්ට් කරගෙන බලන්න. ඒ වගේම prayer meeting එක ගැන කතා කරනවා නම් අපි සභාවක් වශයෙන් ඔක්කොම එකතු වෙලා pray කරන්න යනවා. ඒක වෙන්නේ සෑම සිකුරාදාකම 8:00ට. ඒක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් සභාවේ G12 එකේ නායකයෙක් හරි නැත්නම් ඔබේ සෛල නායකයව කන්ටැක්ට් කරගෙන බලන්න. සභාවේ ආර්ථික දුෂ්කරතා තුලින් ගියායට උදව් කරන්න අපි නොයෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. ඒ වගේම මේකට ගොඩක් අය එකතු වුණා. අපි ඊටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ එකතු වුණ හැම කෙනෙක් ගැනම. ඒකම ඉදිරියේදීත් ඔබට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් G12 එකේ සභාවේ G12 එකේ ඉන්න නායකයෙක්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න බලන්න. සහ පොඩි අයගේ Sunday school videos අපි සතියෙන් සතියේ දාන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලොත් ඒට පොඩි අයගේ වීඩියෝ එකක් එවන්න කැමති නම් ස්ටීවන් ජොයිව කන්ටැක්ට් කරගන්න බලන්න. ඔහුගේ නම්බර් එක මේ වීඩියෝ එකේ දැක්වෙනවා. ඒ වගේම අපි Sunday school එක සිංහල, දමිළ හා ඉංග්‍රීසි Sunday school එක අපි මීට් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Zoom හරහා. සිංහල හා දමිළ භාෂාවෙන් ඔබ Sunday school එකේ දෙනවා නම් ඒ ගැන දැනගන්න සිතාරි සහෝදරියවද ඉංග්‍රීසි Sunday school එක දැනගන්න බර්නි ආන්ටිවද කන්ටැක්ට් කරගෙන බලන්න. ඔවුන්ගේ නම්බර් එක මේ වීඩියෝ එකේ දැක්වෙනවා. A very good morning to each and every one of you. We thank you for joining us here today and going to announcements talking about the tithes. If you are willing to contribute, the bank details are mentioned in the screen, and we will also be having our youth prayer meeting every Monday and every Wednesday at 8:30 p.m. through Zoom. So if you want to know any other details, please contact Johan or Tirina. And we will also be having our youth prayer meeting every Monday and every Wednesday at 8:30 p.m. through Zoom. So if you want to know any other details, please contact Johan or Tirina. We also have our e-prayer meeting where we gather as a church. It will be happening on Friday at 8:30 p.m. through Zoom. For further clarifications, please contact your cell leader or a G12 member. We were able to help for those who are going through financial issues, and thank you for each and every one of you who supported us. If you are willing to help in the future as well, please do contact your cell leader or a member at G12. For kids videos, please do contact Stephen Joy, and Sunday school will be happening every week in English, Sinhala and Tamil. For Sinhala and Tamil details, you can contact Sitari Akki, and for English Sunday school details, please do contact Bernie Auntie. Hello, and on behalf of everyone at the Christian Center in Sri Lanka, we wish all of our mothers a very happy and blessed Mother's Day. No matter where you are in the world, no matter what season of motherhood you may be in your life, we hope you are well celebrated and spoiled today. Personally, being a mother has been a real joy for me, but that's not to say it hasn't come with its own set of challenges, and I think every season of motherhood has its own difficulties, and especially during these uncertain times when we're not sure of what is coming or what the next day or next week will bring. I'm really thankful that we have a God that we can rely on, especially when we don't know what to do
I'm really grateful that we can look to Him for instruction, because He tells us in Psalms 32 and verse 8, He says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. And what a beautiful promise that is, that no matter where we are, no matter what we are doing, we can rely on God. And I just want to encourage you, day in, day out, you may be doing very mundane tasks, very ordinary things that you think are insignificant. Just folding the laundry and doing the cooking, cleaning the house, just making sure your children are well fed and looked after, that your family has everything that it needs. Sometimes we think these things go unseen, but please remember that God sees them. God sees all the little things that we do. God sees the extra mile that we take. He sees all our anxiety and our worries, and He wants to look after us. Even though we are a mother, we need to remember that we are also still God's child. So we wish you a very happy Mother's Day. Stay safe, and God bless you. අම්මා කෙනෙක් කියලා කියන්නේ තායි என்பவர் Our mothers are in all ways loving எனது அம்மா அன்பானவர் ஆதரணியයි caring දයාව kind අම්මා රසට කෑම ගන්න දන්නවා happy helpful We want to thank you for all the sacrifices you have made for us. And there's no way that we'll ever be able to say thank you enough for everything that you've done for us. මුළු ලෝකෙම ඔයාව අතහැරලා යද්දී ජීවිතේ දරා ගන්න බැරි වෙද්දී ඔයා ළඟ ඉඳලා ඔයාගේ ඔළුව අත ගාලා මම ඔයාට ආදරේ කියන්නේ ඉන්නේ අම්මා තමයි. You are the best mom in the world. The greatest gift I ever had came from God. No matter what, I will always love you, Mom. මගේ ඇස් දෙක ඇයගේ ඇස්වල තබා ගැනීමෙන් දුක සතුට මේ සියල්ලම දරා ගනිමින් සිනාසෙන ඇය දෙවියන් වහන්සේගේ අපූර්ව නිර්මාණයක්. ඇය නම් මගේ අම්මායි. මගේ අම්මාට මම ගොඩක් ආදරේ. You're an amazing cook And we appreciate everything you do for us. we love you I thank God for the amazing gift Ammi is to us. She really inspires us from everything she does. Puts so much of effort into making us good food and the housework. It really just inspires us to how much of effort she puts into our lives. So I thank God for her. And thank you so much for all the sacrifices you have done for all of us. And Mom, thank you so much for the tasty food that you have always given me. We love you so much. Be blessed and be happy, all. අම්මට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ජීවිතවලදී අපිත් එක්ක හැම පියවර එකදීම ඉඳලා අපව ශක්තිමත් කරන නිසා අපව ආදරෙන් රැක බලා ගන්න නිසා අම්මට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි අම්මට ගොඩක් ආදරෙයි. I do not know where I would be without my mother. She has always been there in each and every situation in my life. அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் நீங்கள் காட்ட முயற்சிக்கும் அளவில்லா அன்பிற்கு நன்றி செலுத்த நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். இனிய தாய்மார்கள் தினம். To all the mothers out there, we are grateful, we are thankful, and we are humbled to all the effort that you have put out to extend your love to us. We will forever be in awe of your hearts. Happy Mother's Day. අප වටා සිටින සියලු මව්වරුන් වෙතයි. ඔබගේ ප්‍රේමය අපට පෙන්වීමට ඔබ කළ කැපවීම මේ මොහොතේ ඒ සඳහා යටහත්ව ගෞරවනීය අපගේ ස්තුතිය ඔබ සැමට පුද කර සිටිනවා. ඔබට අප සදා නායකතේ ඔබ සැමට ආශිර්වාදමත් මව්වරුන්ගේ දිනයක් වේවා. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ammi, I love you. Happy Mother's Day. God bless you. මිට ආදරේ. Happy Mother's Day, everyone. கத்தராகிய கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன். அருமையான ஒரு விடுமுறை காலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் சுகமாக இருப்பீர்கள் என்று. அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம்.
சபை வளர்ந்த பொழுது அந்த சபையிலே பிரச்சனை ஒன்று வருகிறது. அதாவது கிரேக்க விதவைகள் தாங்கள் அது சரியாக விசாரிக்கப்படவில்லை என்று முறுமுறுத்தார்கள் என்ற வார்த்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆகவே சபை வளரும் பொழுது மிகவும் எச்சரிக்கையாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த இடத்துல ஒரு முறுமுறுப்போ அல்லது குறைச்சலோ அந்த இடத்துல உருவாகிறது. அப்படி உருவாகும் பொழுது நாங்கள் பார்க்குறோம், அப்போஸ்தலர்கள் அதை சும்மா கேளாமல் விடாமல் அதை பற்றி அவர்கள் கரிசனை எடுத்து அவர்கள் ஒன்று கூடி கதைத்து ஆலோசனை பண்ணி விதவைகளை கவனிப்பதற்காக ஜெபத்திலும் விசுவாசத்திலும் உறுதியாய் தரித்திருந்த 7 ஆண்களை அவர்கள் நியமிக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் அந்த ஊழியத்தை செய்த பொழுது சபையில் உள்ள பிரச்சனை அகன்று போகிறது. சபை இன்னும் பலமாக விருத்தி அடைகிறது. இந்த வசனங்கள் நம்மளுக்கு மிகவும் ஒரு பெரிய செய்தியை சபை கொடுக்கிறது. இன்றைக்கு சபையிலே அநேக முறுமுறுப்புகள், அநேக பிரச்சனைகள், அநேக குறைபாடுகள் இருக்கிறது. விசுவாசிகளிடம் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் ஏதாவது ஒன்றை பற்றி முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, அப்படி இல்லை, ஆராதனை நேரம் கூடுதலாக இருக்கிறது அல்லது குறைவாக இருக்கிறது, வர்ஷிப் நல்லா இல்லை, இப்படி பல பிரச்சனைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் மிகவும் வேடிக்கையான ஒரு காரியம் என்றால், சபையிலும் தலைமைத்துவத்திலும் சில நேரங்கள் அதை பற்றி நாங்கள் கரிசனை கொள்ளாது விடுகிறோம். இதுவும் ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு காரியம். இப்போ இந்த அதிகாரத்தில் அப்போஸ்தலர்கள் அதை உடனடியாக அதை கவனத்தில் கொண்டு அதை சரிப்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்குறோம். ஆகவே நம்முடைய சபையிலும் உள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதை களைவது மிகவும் கவனமான முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. பழைய காலத்துக்குள்ள ராஜாக்கள் மாறு வேடம் தரித்து கொண்டு நாட்டிலே நடப்பதை, அங்கே உள்ள குறைகளை கண்டறிவதற்காக அவர்கள் போவார்களாம். போய் அந்த குறைகளை கண்டு வந்து அரசு சபையிலே அதை பற்றி கூறி மந்திரிகளோடு ஆலோசனை பண்ணி அந்த குறையை அவர்கள் நிவர்த்தி செய்வார்களாம். அதே மாதிரி சபையும் தலைமைத்துவமும் முக்கியமான ஒவ்வொருவரும் இதை பற்றி கரிசனை கொள்ள வேண்டும். எந்த நேரமும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும். சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது, உன் ஆடுகளை பற்றி மிகவும் கவனமாக இரு என்று. அப்படி நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்கும் பொழுது ஆடுகள் காணாமல் போகாது, ஆடுகள் வேறு சபைகளுக்கு போகாது. மிகவும் கவனமாக மேய்ப்பனும் சக மேய்ப்பர்களும் ஊழியக்காரர்களும் ஆடுகளை பற்றியதான மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஆண்டவர் பேதுருக்கு சபையை கொடுக்கும் பொழுது, என் ஆட்டுக்குட்டிகளை பார்த்து கொள்வாயாக என்று ஒரு முறை சொல்வதோடு 2ஆம் முறை என் ஆடுகளை பார்த்து கொள்வாயாக என்று சொல்கிறார். ஆகவே இயேசுவும் சபையை பற்றி கரிசனை கொள்வதையும் சபை மேய்ப்பர்களாகிய நாங்கள் மிகவும் கவனத்தோடு ஆடுகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் காண்கிறோம். ஆகவே எங்களுக்கு, அதாவது போதகர்களுக்கு, அப்படி மேய்ப்பர்களுக்கு, செல் லீடர்மார்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி வந்து ஆடுகளை பற்றி மிகவும் கரிசனையாக நாங்கள் இருக்க வேண்டியது. அதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். எங்களுக்கு தெரியாத பிரச்சனைகளை நாங்கள் கர்த்தரிடம் கொடுத்து அவரிடம் விடை காண வேண்டும். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? உதாரணமாக மோசே ஜனங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்த பொழுது, மாரா என்ற இடத்துல வந்த பொழுது 3 நாட்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தார்கள். மாரா என்ற இடத்துல வந்த பொழுது அந்த தண்ணீர் கிடைத்தது, ஆனால் கசப்பாக இருந்தது. ஆகவே மோசேக்கு இதுக்கான பிரச்சனைக்கு அவனுக்கு பதில் தெரியவில்லை. அவன் என்ன செய்கிறான்? தேவனிடம் கேட்கிறான், ஆண்டவரை இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய? ஆண்டவர் சொல்கிறான், அங்கே ஒரு மரம் இருக்கிறது பார், அந்த மரத்தின் கிளையை வெட்டி அந்த தண்ணீரிலே போடு, அப்பொழுது அந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும் என்று. ஆகவே மேய்ப்பனானவன் ஆடுகளை பற்றி எந்த நேரம் மிகவும் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டியதும் அல்லாமல் தேவனிடம் தனக்கு தெரியாத காரியங்களை கேட்டு ஆடுகளை விசாரிக்கிறவனாக, வழி நடத்துகிறவனாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.